I want you to be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things you've never had. I want you to be on the covers of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. इससे ज़्यादा बेसुरा मैं गा नहीं सकता, लेकिन बात दिल की होती है। ये मेरे दिल की आवाज़ है आप सब लोगों के लिए। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियां दे, हर बीमारी हर वबा से आपको और आपकी फैमिली को महफूज रखे। जी हाँ, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, इस पे बात करते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ न्यू ईयर्स पे होनी चाहिए। रेजोल्यूशन तो कभी भी हो सकती है, रोज़ की बुनियाद पे हो सकती है, हफ्ते में हो सकती है, महीने में हो सकती है। यानी इंप्रूवमेंट की खातिर अपने आप को चैलेंज तो साल के किसी वक्त भी किया जा सकता है। अपनी किसी बुरी आदत को कभी भी इंसान ख़त्म कर सकता है। इस साल मेरी ये ख्वाहिश है, बल्कि गुजारिश है, वो तमाम मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे फैंस, मेरे फ्रेंड्स जो स्मोकर्स हैं, वो ये अहद करें कि अब नो मोर स्मोकिंग, वो स्मोकिंग छोड़ रहे हैं। क्योंकि स्मोकिंग के साथ मेरा अपना बड़ा गहरा ताल्लुक रह चुका है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 प्राइम साल इस घटिया हरकत को दिए। मैं एक चेन स्मोकर रह चुका हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर अपना ख़ास करम किया और मैं इस लत से अपनी जान छुड़ा चुका हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस गंदी लत से अपनी जान छुड़ाएं। मैं आज की ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कहीं थोड़ा बहुत, इतना भी अगर मैं आपके काम आ सकूँ, उस प्रोसेस को, उस विशियस सर्कल को जिसमें आप सब लोग गिरे हुए हैं, जिसका मैं भी पार्ट रह चुका हूँ माजी में, मेरे इस एक्सपीरियंस से आप सब लोगों को फ़ायदा हो। 13 मार्च 2005 मेरा पहला सेमेस्टर बीबीए का, मुझे आज भी वो वक्त याद है, तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे थे, 11-12, जब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला सिगरेट पिया। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन ज़िद में आके मैंने पिया था। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम नहीं पी सकते, ये चीज़ तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो वो आता है ना, फिर इंसान जोश में आ जाता है कि नहीं जी अब तो मैंने पीना है। और आप यकीन कीजिए, मैंने पहला सिगरेट पिया, दूसरा उसी के साथ चेन टो करके पिया, 7 की चेन चलाई जब तक वो नहीं थका। क्योंकि वो थोड़ा बलोचों वाला खून है ना, कि जी अब तो या मरूंगा या जीतूंगा, हार नामी चीज़ कोई नहीं है। तो बहरहाल उस वक्त मुझे ये बड़ा कोई अच्छा काम लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने पता नहीं कोई बड़ी अचीवमेंट की है, वाह वाह हो रही है, दोस्त कह रहे हैं। दरअसल मैं अपनी मौत का सामान इकट्ठा कर रहा था। फिर चेन स्मोकिंग का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ। मैं इतना बड़ा चेन स्मोकर बन गया कि मैं 3 पैकेट 4 पैकेट रोज़ के पीता था। वैसे तो सिगरेट नोशी ने आज तक किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन मेरे साथ तो ख़ास दुश्मनी थी। क्यों? क्योंकि चेन स्मोकिंग होती थी, आंख जैसे मेरी खुलती थी, दूसरी आंख में सिगरेट लगा के खुलता था, जिसकी वजह से नाश्ता ख़त्म हो गया और बाज़ औक़ात मैं पूरा दिन खाना नहीं खाता था। क्यों? क्योंकि सिगरेट के ऊपर सिगरेट, सिगरेट के ऊपर सिगरेट। मेरा सिस्टम, मैं वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहता, एफ से जो आता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया। अच्छा, शुरू के ही दिनों में मुझे एहसास हो गया था कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये मुझे अंदर से खोखला करती जा रही है। इससे पहले कि ये मुझे ख़त्म करे, मुझे इसे ख़त्म करना चाहिए। और मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी कि भाई अब इससे मैं जान कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि मैं एक विशियस साइकिल में फंसा हुआ था। यानी कि मैं ये टेंशन लेता था कि यार ये तो मुझे ख़त्म कर रही है अंदर से, जिसकी वजह से मुझे टेंशन होती थी, स्ट्रेस होता था। स्ट्रेस की वजह से मेरे दिमाग को ये होता था कि भाई मैं किस तरह से अब डोपामीन रिलीज करूं। डोपामीन के लिए उसको चाहिए होता था निकोटीन, निकोटीन के लिए मुझे जाके सिगरेट का पैकेट खरीदना पड़ता था। इस पूरे विशियस सर्कल में मैं घूमता रहा और मुझे कोई हल नजर नहीं आया। लेकिन एक बात तो तय थी कि मुझे इससे हर सूरत जान छुड़ानी है। इसके इफेक्ट्स, इसका इंपैक्ट मेरी बॉडी पे नजर आना शुरू हो चुका था। मिसाल के तौर पे, जब रात को मैं सोता था तो मेरी चेस्ट पे हैवीनेस होती थी, बाकायदा ऐसा लगता था जैसे कोई वजन पड़ा हुआ है। और जब भी मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता था तो वो वेट भी साथ साथ शिफ्ट होता था मेरे दिल की तरफ। बहरहाल ऑल्टरनेटिव निकोटीन थेरेपी की तरफ मैं गया। मैंने मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई की, मैंने वेपिंग ट्राई की, मैंने पैचेस ट्राई किए, मैंने निकोटीन गम ट्राई की। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि इन सब चीज़ों से निकोटीन तो मेरी बॉडी को मिल रहा है, लेकिन मैं वो धुआं अवॉइड कर रहा हूँ जो मेरे लंग्स को तबाह व बर्बाद कर रहा है, जिसकी वजह से जो टार बन रहा है वो मेरे हार्ट के लिए भी एक्सट्रीमली हार्मफुल है। और साथ साथ एक ड्रैग में, सिगरेट के एक पफ में मैं कमोबेश
7,000 ہارمفل کیمیکلز اپنے لنگز اپنے جسم میں لے کے جا رہا ہوں. تو آلٹرنیٹو تھیراپی سے کم از کم وہ دھواں، وہ 7,000 کیمیکلز اوائڈ ہو رہے تھے. نقصان ابھی بھی تھا لیکن کم تھا. میں نے جو تمباکو نوشی کے خلاف ایک جنگ شروع کی ہوئی تھی اپنے ہی ساتھ، وہ آخر کار آہستہ آہستہ رنگ لانے لگی. پہلے تو ریلیپس ہوئے، 10 دن کے لیے سگریٹ چھوڑے، پھر اس کے بعد پینا شروع کر دیا، پھر 15 دن، پھر مجھے یاد ہے 2 مہینے تک میں نے سگریٹ چھوڑے، لیکن اس کے بعد پھر شروع کیا. لیکن 16 جولائی 2020 رات کے 11 بجے کے قریب اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، میں نے اپنی زندگی کا آخری سگریٹ پیا. اب 1.5 سال ہو گیا ہے اور باخدا اس میں نے ایک بار بھی سگریٹ نہیں پیا. اس میں میری ذات کا کوئی کمال نہیں. یقیناً یہ سارا کریڈٹ اس رب کو جاتا ہے جس کی مدد سے، جس کی برہان سے میں اس گندی لت سے اپنی جان چھڑا بیٹھا ہوں. آپ تمام دیکھنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمت کیجئے، ہمت نہیں ہارنی. یہ بڑی گندی لت ہے. بندہ اس کو، میں نے آپ کو بتایا کہ ریلیپس بھی ہوتا ہے. میں نے 2-3 دفعہ ریلیپس کیا لیکن ڈٹا رہا. مجھے پتا تھا مجھے اپنی جان چھڑانی ہے. اگر آپ بھی یہی اسٹریٹجی اپناتے ہیں تو I'm sure خدا کی رحمت آپ پہ بھی ہوگی اور آپ بھی اس لت سے اپنی جان چھڑا لیں گے. اچھا، میری طرف سے ایک تحفہ ہے آپ سب لوگوں کے لیے. ایلن کار نامی ایک شخص جس کی ایک کتاب ہے ایزی وے ٹو کوئٹ اسموکنگ. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد 10 میں سے 9 لوگ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس کی ایفیکیسی ہے، ایفیشنسی ہے، اور یہ آن ریکارڈ ہے. آپ میں سے وہ حضرات جو کہ مینٹلی طور پہ تھوڑا سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کتاب کو پڑھیے گا. انگلش میں ہے، میرے پاس اس وقت اس کا اردو ترجمہ نہیں ہے. جو اردو پریفر کرتے ہیں تو اگر کسی اور ہمارے دوست بھائی جو ہے وہ سبسکرائبر کو کسی کو ملتا ہے تو پلیز وہ مجھے انسٹاگرام پہ بھی بھیج دے یا کامنٹ میں کر دے. انشاءاللہ میں کامنٹ پڑھوں گا تو اس کو پن کر دوں گا تاکہ آسانی ہو. اب نو مور. 1940s 50s 60s میں یہ سگریٹ بنانے والی کمپنیوں نے سگریٹ کو ایک ہیلدی چیز کر کے بیچا، لیکن تھوڑے ہی ٹائم بعد سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے. ہارٹ اٹیکس، کینسر اور پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن سگریٹ بنانے والی لابی بہت سٹرونگ ہے پوری دنیا میں، پاکستان، انڈیا، پوری دنیا میں. اس لیے حکومت اس کو بین نہیں کرتی کیونکہ ٹیکسز بہت زیادہ کلیکٹ ہوتے ہیں. تو اس بیماری سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو بھی اپنے آپ سے جنگ شروع کرنی پڑے گی، تبھی یہ جان چھوٹے گی، ورنہ نہیں چھوٹے گی. بہرحال یہ ویڈیو بڑی ضروری تھی. میں کافی عرصے سے پلان کر رہا تھا اور اس سے اچھا موقع نہیں کہ نیا سال سر پہ آ گیا ہے اور لوگ عہد کرتے ہیں، اپنے آپ سے وعدے کرتے ہیں، ریزولوشنز کرتے ہیں کہ اس سال میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. تو میرا نہیں خیال اس سے بڑا تحفہ آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں یہ کہ سگریٹ چھوڑ دیں آپ. میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بیسٹ آف لک. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے. تھینک یو سو مچ. بائے بائے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.